सकाळू सकाळू मुंडटा टीण करचु कहीं रवि रख 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 मु आ बर्तमान समय नहीं तो कालु सकाळू आसीगला ये जा जा बकिवा कथा बकुची आउ हौ रख किरे सुमी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज कौन कहीं आसी ना कि रे? तो सर कहीं आसी ना आपन फास्ट 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 आसिले एठी कौन मिले तू जानिनु एठी पनिशमेंट रे पनिशमेंट हो तू आउ दांत गुडा बिजड़ी उनी ना आउ कौन बे मॉर्निंग परे कहबू तू आग चेयर गुडा को नहीं सेट करके पका तोते कौन आउ थरे कहबा पई पड़िबो ए आले मो आगरे इंग्लिश गुडा चुबैबुनी कहि दउची नहले नहले मनर झरका खोली सीधा एठो तळकू पेली देबी सकाळ सकाळ मूड ऑफ कोनी कहूची किछि भल बनी मूड ऑफ कहूची मोर सकाळ सकाळ के कार मूड ऑफ कला भाई अमित ना सकाळ आलेक्स मूड ऑफ कर देला এইটা তো কমন কথা ये सोला अमित रो काम कोन की प्रॉब्लम क्रिएट करिवो निजे आ निजे ही समाधान करिवो आउ आउ हाँ से टॉपिक छाड़ आसिया भाई जल्दी कह दे से दुईटा कैडी नेटकी करे भाई के दीटा बे भाई से पार्थ आ केशव रो मु ता फोन करे यही ना कि परे मन का ऊपर मु छिड़े अबे कहूनु कोन कहू आ कीटा कहबी तू तो आसी गलु फोन टा उठौ नथुल जे अबे एटा कोन तो फोन माने गोखा दुने सा अबे मोटा मो फोन मु उठेबी न उठेबी मो पर डिपेंड करे तू क्या बेफाया भाई चक्र 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 कोई देला तोते काई के एते बाची गला बे बे अमित सोला लंका बेपारी सोला बे डोमिनेटर एते जे फड़फड़ हो तू सोला ता कहूनु बे बे ए को उडे फोन किन की दबो से जत्ते बेला रिंग करबो सांग सांग उठेबी नो प्रॉब्लम इट्स वेरी सिंपल इस किसी पुल बे आ टंका गुला तो गछरे फळुची ना सोला एते गीधो के न बे हाँ तू जी दाता हरिश्चंद्र सोला हाथ में ठुपे पानी खसनी ये पूरी कहूची ना कौन सोला बे केशव ये मारिबो ना कोन अबे तो कोन तो पिटिबो ना कोन बे हाँ पिटिबो अरे अच्छा अच्छा तू बॉस ना बॉस चा पीवा चा दे रे क्या करने लगेगा कमेंट करबा परबो बंद करो याकूब चा दे असलाडी बे चा बगोटा स्टार्ट कर दो एटा मीठा एटा मीठा थैंक यू बे मत चीनी वाला दे मेंबर मीठा बिना मीठा बे हो जा जा हां ठीक है जी अबे मिसे मुसा नहीं ना मैं मिशन घाटी उठा देनी तो ना तो फेर के नीचे खाई अरे कोड़ा आज कोड़ा हैला नहीं रे सुमी चाटा खाओ नहीं पड़ा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे सोमी पूरा पानी देलु फासी जाके वाला जीवन गला अरे तू का उठे कासुआ अरे बटल जा को भाई एटा गोटे अलार्म भलिया काम करे ठीक कहिछे एटा सा प्रथम पथ सुनिबा को बहुत विरक्त लागतला परे फील कली जे अलार्मटा पछरे केते प्लस पॉइंट अछि बे प्लस पॉइंट कथा काकू कहूचु तू ए अमित को अबे पूरा नेगेटिविटी गंता करो सी बे जहार जेतिकी पाठ
ସିଏ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବନି ନା କମ୍ ବେ ମନର ଝରକା ଖୋଲି ନେଗେଟିଭ ମିଶିଲେ ହୁଏ ପଜିଟିଭ। ମନର ଝରକା ଖୋଲି ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଯେ ଆସିଗଲେ ଆମ ହିରୋ ମନର ଝରକା ଖୋଲି। ଚେୟାର ଆସ ଆସ ବସ ସୁମି ଚା ଦେ ଦେ ଆମ ହିରୋକୁ। ଆଉ ଦିଟା ଅଧିକ ଚା ଦବୁ ରେ ମୋହନ ଆଉ ନବୀନ ବି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା କହ ପଛେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ଆମ ମୋହନ ଆଉ ନବୀନ ଦୁଇ ଜଣ ଏକଦମ ଭାଇ ଭାଇ। ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବେଚର ସେମାନେ ତ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି ବି ଗ୍ରେଟ୍, ବଢ଼ିଆ କାମ। କାସ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ସେମିତି ହେଇତା କି। ଏବେ ମୋହନ ନବୀନ ଜାଗାରେ ନରେନା ଟିକେ ଥଇଲା ବେ ସେଗା କହିବୁନି ବେ ହଁ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଝଟକିକି ଟପକି ଯିବ ନା ତୋର ବି ଝଟକିବା ଭୁଲିଯିବୁ। ବେଗୁନ ପଲ୍ଲି କନବାଗାନ ছিলি। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ। ଡବଲ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେ। ବେ ଆଉ ଦିଟା ନିଏ ଆଇବେ ନବୀନ ମୋହନ ପୁରା ଆସୁଛ ଆସୁନ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଣିକି ନିଜେ ବସବେ, ମୁଁ କି ତାଙ୍କର ପିଅନ। ହଉ ହେଲା, ଆରେ ସେମାନେ ବି ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନେଇଆ ନା। ହଁ ଏଇଟା ଯେ କହିଲୁ ମାନିଲି। ଆଣ ଆଣ ଦେଖିଲୁ ନା ଗେଲେଇକି କହିଲେ ସେ ସବୁ କରିଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ଆସ। ଏ ଆସିଗଲେ ଚୁଡ଼ି ବଳଦ। ଏ ସୁମି ଆଉ ଦିଟା ଚା ଲଗେଇବୁ ରେ, ବିସ୍କୁଟ ବି ଦବୁ। ବିଲ୍ଟା ନେଇଦେବୁ ରେ ଭାଇଠୁ ବିଲ୍ଟା ନେଇ ନେବୁ। ଆଜି ବହୁତ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଟା ନେଇ ନେବୁ। ମୁଁ କେତେ ଦେବି? ଦେଖ ବେ ଦେଖ ହଁ ଶଳା ଗିଧକୁ ଦେଖ ଇଚ୍ଛା ତୋର କଣ କଞ୍ଜୁସ ଆଉ ମଖିଚୁସ୍ ମୁଁ ଶଳା ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲି। ତୁ ଯେ କୁର୍କୁଟି ଡାବୁ ଗା ଯେ ରଖିଛୁ ପୁରା ପଲିସ କରିକି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ କି ବେ? ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଦବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କାହାକୁ କିସ କହୁଛୁ ବେ? ସେଟା ସିଏ କରିବ କେବେ କରିବନି, ଉଲ୍ଟା ଖାଲି ନିଲାଡକୁ ୟାଠୁ ତାଠୁ ଖାଇବ। ନା 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 ତୁ କହିଦେଲୁ ବୋଲି ରାଗି ଖାଇବାକୁ ଦେ ଦବା ସମ୍ପାଳୁଟା ଯେ କଣ ଏମିତି ସମ୍ପିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ କରିଦବ। ସାରା କାଶ ହଉ ଭାଇ ଛାଡ଼, ଆଜିର ବିଲ୍ଟା ଭାଇ ବୁଝ। ଦେଖ ବେ ଦେଖ ବେ ଦେଖ ବେ ଦେଖ ଦେଖ ତାର ଦିଲଟାକୁ ଦେଖ ବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଲେକ୍ସ କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଲେକ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ नो थैंक यू नो सॉरी ओके ଓକେ ଯାହା ବି କୁହ ଭାଇ ଆମ ଆଲେକ୍ସର ଦିଲଟା ବହୁତ ବଡ଼। କି କଲା ବେ ଇଏ ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମନି ପର୍ସଟା ଦେଲା ଖୋଲି। ଯାହା ବି କୁହ ଭାଇ ଆମ ଆଲେକ୍ସର ଦିଲଟା ବହୁତ ବଡ଼। ବେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ବେ, ଏଟା ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଫ୍ରଡ୍। ଶୁଣି ପକେଇଲା କି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କହ, ସେ କିଛି ଶୁଣିନି। ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭେ ତାକୁ। ନହେଲେ କନମୂଳିଆ ଦିଅନ୍ତା ଯେ ପୁଷ ମାସ ତୋର ବାପାର ବାହାଘରଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତା। ଚୁପଚାପ ରହି ଯା ରେ ମଣି, ନହେଲେ 1 2 ଏଇଠି କରବୁ আর 3 4 ଘରେ ନି କରବୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭରିବଡି। ରାକେଶ ବେ ଆଜି ତୋର ଏତେ ଡେରି ଯେ? ଆରେ କାଲି ପୁତ୍ରା ବାହାଘର ଥିଲା ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଫେରିଲି, ତେଣୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ, ତମ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଆଣିଦିଅ ଫାଇନ୍ ଦିଅ। ମୋହନ ଭାଇ ଭାଇ EVM ଭାଇ ଦିଅ। ହଁ ଭାଇ ନିଅ, ରାକେଶ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ବାହାଘରିଆ ମିଠା। ଖାଅ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ। ଖାଅ, କିଛି ହବନି। ମୁଁ ବି ଭାଇ ଅଧା ଦଉଛି। ଦିଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ। ମୋର ଅଧା ଦେ ଅଧା ଦେ। ନା ମୋର ଭାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ। ବେଶୀ ଖାଆନି ବେ, ସୁଗାର ନା ବେ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଖାଅ।
ଦେ ନିଅ ଆଉ ନାହିଁ ନା ନା ରେ ହଁ ନିଅ ସବୁବେଳେ ଲୁଗ ନା ବେ? ଆରେ ଗୋଟେ ନା ଦିଟା ହଁ ନିଅ 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 ଏ ଗୋଟେ ନବ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରେ ଗଲା ଆଉ। ଟିକି ଭାଇ ଓ ଟିକି ଭାଇ ନିଅ 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 ସୁମିକି ଗୋଟେ ଦବୁ ରେ ଆଉ ସୁମିକି ଗୋଟେ ଦେ ହଁ ଦଉଛି 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 ଭଲ ହେଇଛି ବେ ଏ ସୁମିର ଭାଇରେ ରାକେଶ ଭାଇ ଆଣିଛି ବାହାଘରିଆ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ ଖାଇବି ଆଗେ ଦେଇ ସାରେ ଆମ ରାକେଶ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଅର ଭାଇ ଗୋଟେ ହଉ ଲୋକା ଖାଲି ବାହାଘର ବୁକ୍ ଖାଇଦେବ ନା ଏଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦେଲି ରେ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲୁ କି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ କହିକି କହୁଛ ଛି ଛି ୟାକୁ ନ କହିବ ଛି ଛି ଇଏ କି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ତ ଛୁଆ ଦେବେ ଏମିତି ହୁଏ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଏ ହଉ ଭାଇ କୁହ ତୁ କହିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯିବି ମୋର ବେଳ ହେଲାଣି ଏ ତୋର ତ 9ଟା ବାଜିଗଲେ ବେଳ ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ଯିବି ପୁରା 9ଟା ବେଳେ କି କାମ ଥାଏ ନା ଘରେ ଡେଲି ସକାଳୁ ପଳଉଛୁ ନାତୁଣୀ କାନ୍ଦି ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଥର ଆସିପାରିବନି ତା ଝିଆରୀ ବାହାଘର ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅବସେନ୍ସରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ରାକେଶ ଏଥର ମିଟିଂଟା ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରୁ ହଁ ହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବ କେନେ ହେଇପାରିବନି କେନେ କିଟା କେନ୍ଦାଡ଼ିବୁ କି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିକି କରିବୁ ଡରିବାର କି ଅଛି ଆବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ଜମାରୁ ଛାଡ଼ନି ଯଦି କାଲି ମିଟିଂଟା ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ କରିଦେବୁ ନା ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ଥୁଆ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୁରା ଅଫ୍ ଏଇ ଚୁପ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହବେ କି କହୁଛୁ ତ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଥିବେ କିଏ ସହ ଯାଇ କହିବେ ଦବ ଠେସା ଜାଣିଛୁ ନା ବେ ଦେଖ 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 ପୁରାକୁ ଦେଖ ଆଉ ବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଲେକ୍ସି କହିଲା ବେ ହେଡ୍ ପୁରା नो ସରି नो ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନହେଲେ ମୁଁ ସରି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସରି କହିବାର କ'ଣ ଜିଏସ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନୋ ଇସ୍ୟୁ ସେ ବେଧାମି ଛାଡ଼ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆମ ବେଚ୍ର ୟୁନିଟି ଦେଖି ଅଲଗା ବେଚ୍ ବାଲାମାନେ ବି ଉଦକି ଉଠିଲେଣି ଆମେ ହେଲୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବେ କରେକ୍ଟ ଆମ ଗ୍ରୁପଟା ଯେ ଖାଲି ତିଆରି ହେଇଛି ପିକନିକ୍ ଆଉ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ତା ନୁହେଁ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରୁପଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟକୁ ସାହା ହେବା ପାଇଁ ଗରିବ ଆଉ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସତରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲା ନା ମାନତେ ପଡ଼ିବ କେଶବ ଆରେ ସେମିତି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଫାଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇନି ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର କାମ ନା ନହେଲେ କ'ଣ ଯାହା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆମ ଦଳ ହିଁ ବଢ଼ା ହେଇଥାଏ ବଢ଼ାଏ ଆମ ଦଳ ହିଁ ବଢ଼ା ଭେରି ଟ୍ରୁ ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଥ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏଥର କ'ଣ ଆମର ଏଥର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆମର ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ଅଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିନିମମ୍ 20ଟା ଲେଖା ଗଛ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ଦେଖି ଲଗେଇବା ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବା ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଟେଇ ପାରିବୁନି ବେ ଏମାନେ ଗୋଟେ କୁହନ ଆଉ ଗୋଟେ କଲା ବେଳେ ଅଲଗା କର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ଗଛ କାଟିକି ବେପାର କରିବେ ଦେଇକି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି ନାରା ଲଗେଇବେ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାଅ କିଏ କି କହିଲା ଆମର କି ଯାଏ ଆମେ ଆମ କାମ କଲେ ହେଲା ଓକେ ତାହେଲେ ଏଥର ରାକେଶ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ସରି ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ତୁମ ମିଶନରେ କାଲି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମାନେ ସବୁ ମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଇବେ ପାର୍ଥ ନା ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମନ କଥା କହି ହୁଏ ବୁଝିଲୁ ଅମିତ ତୁ ସିନା ମୋ କବିତା ସବୁ ପଢ଼ିଛୁ ହେଲେ କିଛି ବୁଝିନୁ
ଜାଣିଥିଲି ପୁରା ତୁ ଏଠି ବସିଥିବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଏନିଥିଙ୍ଗ ସିରିୟସ୍? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଠି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିକି ବସୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କ'ଣଟା କହିବି ରେ? କହିଲେ ତୁ ଆଉ କ'ଣଟା ବୁଝିବୁ? ଆରେ କହିକି ତ ଆଗ ଦେଖ। ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବିନି ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ହଁ ପିଲାଦିନେ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ହେଲେ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ ସମୟଟା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ'ଣଟା ସମୟ ବଦଳିଗଲା? ସବୁ କିଛି ଏ ତୁ କହୁନୁ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେ ଫ୍ରି ଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଫ୍ରି ଅଛୁ? ସେତେବେଳେ କିଛି ବାଧାବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ମା ବାପାଙ୍କର ଆକଟ ଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା ନେଇ କୌଣସି ବାରଣ ନଥିଲା। ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ହେଲେ ଆମ ପିଲାଦିନ କଥା କ'ଣ କହିବି? ବୁଝିଲି ପାର୍ଥ, ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ମୋତେ କାହିଁକି କେମିତି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଅବିନାଶଟା ଆସିଥିଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲା? କ'ଣ ଆଉ କହିବ? ସେଇ ବନାନୀ କଥା, କାଲି କେମିତି ତାର ବାର୍ଥଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ତା କଥା? ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମାନତେ ପଡ଼ିବ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ। ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ କିରେ? ନା ଆମେ ଅବିନାଶ ହେଇପାରିଲୁ ନା ସେମାନେ ବନାନୀ। ତୋ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାହା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ NRI କୁ, ଆଉ ମୋ ମନୀଷା ହାତ ଧରି ନେଲା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ବିଜନେସମ୍ୟାନର। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ। ବାପା ମା ଯେମିତି ସୁଇଚ୍ ଦବାଉଥିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିଚାଲିଥିଲୁ। ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବାପା ମା ଦେଇଦେଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ। ହଁ ସେ କଥା ଆଉ କାହା କଥା ତୁ ଆଉ ଇଏ କରନା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେ ନା। ଆମେ ଜୀବନ ତମାମ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତୁ କହ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଇ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଏ, ସିଓର ପାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧୋକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧକ୍କା। ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ କେଶବ, ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଏମିତିକା କଥା ସବୁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆରେ ଏଇ ଅବିନାଶଟା ଆସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଧୋଲେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ସେଇ ଯେଉଁ ତୋର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଅବିନାଶ? ହଁ ଆମ ଅବିନାଶ। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଥିଲା, କାଲିକା ବିଷୟ। ଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ? ଆରେ ତୁ କହିଲୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ନା ସେଇ ଆମ ପିଲାଦିନ କଥା, ଗୋଟେ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ତୋର ମୋର ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ମନେ ଅଛି? ପିଲାଦିନ କଥା କହନାରେ କେଶବ, ସେ ତ ଅପାସରା ସ୍ମୃତି। ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତି
ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। घुर 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 धर 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 कैसा याडे याडे हो किटी याडे अरे याडे 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 एमती कौन देखते हुए तुम्हें दीटा खाली देखु रहते हुए देखिए कि पस्ताई हो पस्ताई हेले कीटा हबो जिए थरे चली जाइछि से कि पुन थरे फेरे समय समय कथा रे भाई समय समय रे कथा समय समय कथा रे भाई समय समय रे कथा चल भी पार्थो आमे आउ केट खेलबा हाँ हाँ चल अबे मोटा कौन देते कुआड पड़े रे पार्थ पार्थ ए पार्थ पार्थ केशव फेरिया तू वर्तमान को समय थोड़े चलीगले आ फेरेनि रे फेर निश्चय फेर आम फेर आने आम फेर आम फेर आने से समय को आ तू बांध बांध आम भी खेल की देखे दवा आम भी खेल की देखे दवा आ बांध काहाकू देखैबू समय को ना बयस को आम निज भीतर थी एटीट्यूड को यदि एटीट्यूड ठीक थी ना समय भी आम लगे हार मान तू बांध तू बांध 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 आम खेल देखे दो बांध बांध होन ना किसो होन ना को ओ कोनी खेलिबा हां हां बोल बोल ए केशव केशव ए याद ना केशव 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 नरेनटा किआड़े गला बे जाऊ इे आमर की गला बे तो निज कथाटा संभाल जहाँ कर सब रेडी कर सारी तो अरे से तो कथा पड़ी से ताको देइतिल मो स्पीच को डीटीपी करिया पे किए लिखिदेला नरेन नरेन केबे लिखिबो ना ता स्टार्टर टा किसे मु जाने ना अरे मु लिखिथिल सिंधु अधा पढिली अधा पढि पाछु ना तो जानि छु मु हैंडराइटिंग टा कि अच्छा हो आ जो नरेन आस हला कि ना ना गुटे भी दुकान खोला नहीं की करबा किसी टेंशन नियोनी प्रोग्राम बेल को डीटीपी हो जाइथिबो अरे बस स्पीच टा उठे मुखस्त करथांदे ना अबे किस कहबू कौन तो लेखाई तो पढ़िकिना कहबू एठी तोर प्रैक्टिस करवार की अच्छे तू कि मैट्रिक परीक्षा दौचु कि दे तू गोल गोल अक्षर कर लिखि देबी तू प्रैक्टिस करी पकेबू बे नरेन का पूरे गोल गोल करके लिखू गोल गोल सड़ा जब कचरे में पड़ले में बुझी हबनी गोल गोल कर लिखबो ए मोहन सेमती कमेंट करी के नरेन मारंडी को कथा कहबुनी तू तो सब प्रिंटिंग मशीन दबे था ना तू लेख दे दे अच्छा चीफ गेस्ट किए होबो की ए बे भी ठीक है नहीं तो ब्लांक छाड़ दे
ପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ନାଁ ମିଳିବ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଆଉ। ଲେଖ ବେ। ହଁ ଲେଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ୱେଲକମିଂ ଗେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ଡାଏସ୍, ତାପରେ ଲାଇଟନିଂ ଦି ଲ୍ୟାମ୍ପ, ତାପରେ इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट बाय द एंकर, तापर मीटिंग प्रिजाइड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा ओपनिंग सॉन्ग ना तो सफाई पिला मिलूना रे ସେଇଟା ଏଥର କ୍ୟାନସଲ। କି ସମୟ ଆସିଲା କହନା, କୋରାସ ଗାଇବା ପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଟାର କୋନି ର ହଉ 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 ନହେଲେ ଏପଟେ ମୋର ସବୁ କାମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ହଉ ତୁ ଲେଖ ଲେଖ ଲେଖ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଆଡ୍ରେସ୍ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଥା କେଶବ ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ କଥା ବି। ଦେ ସେଗା ସବୁ କେଶବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେଖିଥିବ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ତୋ କାମ କର ନା। तो घर दे आसिली अनिता कहला तू बाहर को बाहरी आस ने मुझे ने अरे थैंक यू फॉर द हेल्प ମାରିବି ଯେ ଗୋଟେ ଯାବୁଡ଼ା ବେ ଦରକାର ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ନ ଆସିବ କିଛି ଭୂତ ଆସିବ। କଥା କିସ ବେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଯେ। बे से कथा किछि नाही, मोर किछि टंका दरकार थिला तो वाइफ रो ट्रीटमेंट पई से पे मु नरेन पाखु धार नै थी। धार बे तोर किस अभाव जे ता पाखु धार नै थिलु। तू से कथा किछि बुझी पारिबि, से ओ जागा घा 60 वर्ष पार हो गला परे आम मानकर ना सब लेखी हो जाए से गढ़ई बेठी खटा रेजिस्टार रे पेंशन सीना पाऊ हेले से बेसी अधिकार थाए वो बहु କି କହିଲୁ ବେ एकदम ଠିକ୍ କଥା। आउ तू जतबेले किछि तोर अधिकार साब्यस्त करि बसु सेतेबेले एमितिका को परिस्थिति सृष्टि हो जिवो जे तू सीधा घर छाड़ी चली जीवु बुद्धाश्रम ओल्ड एज होम। ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିତେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଭଲ, ଘର ଅପେକ୍ଷା ସେଠି ବେଶୀ ଶାନ୍ତି। କଣ ସେ ଟପିକ ଛାଡ଼, ଏ ନେ ଏ ଟଙ୍କା ରଖିଥା, ମତେ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେ ମତେ ବି ତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରତେ ଦେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିସ ମୋ ଭାଉଜ ନାହିଁ କି ଭଉଣୀ ନାହିଁ? नरेन तू ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହବୁନି, ମାରିବି ଯେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? चिन्हिछि बे चिन्हिछि, तू मोहर सिला पिला दिन और सांगो नरेन मारांडी थैंक यू यार। ରାକେଶ ଚାଲେ ସି ଯୋ କୁହେ अरे फ्रेंडशिप रे नो सॉरी नो थैंक्स। ବୁଝିଲୁ ତ? ଯା ନବୀନ ପାଖରେ ବୁଝି ନବୁ କିସ କାମ କରତେ ହବ। ତୁ କାମ କରିବୁ? हाँ କି କାମ କରିବୁ? ବସ ବସ दे तापरे ରୋଲ ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା। ଅଲ ଚାକ ଟେନସନ୍ ହଉନି କା ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ରଖ ମୁଁ ଲେଖି ସାରେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପରେ few words by chief guest, chief speaker, ଆଉ vote of thanks ଦବ ପାର୍ଥ। ठीक ଅଛି। ତାପରେ ତ ବାସ୍, ତାପରେ ତ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷ କାଲଚାରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୁମେ କି କରିଛ? ଏତେ କହି ହବନି ବେ, ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛୁ ଶଳା ଗୀତ ଦେଇଦେବି। राग କି ସାଙ୍ଗ ବେ ଶଳା ଗୀତ ଚୁପ୍, ଚାନ୍ଦା ଦେବୁ ତାପରେ ଆସିବୁ। ଦେଇଦେବି, ଏତେ ଅପମାନ ଆଉ କରୁନି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
आज आम एक स्मरणीय दिन आम वास्तव ग्रुपर सुवर्ण जयंती अवसर में आम समस्ते अनेक गठनमूलक कार्य अति सफलतार सहित कर सारी यही जमीक जिला और हाईस्कल स्तर चित्रांकन प्रतियोगिता सफाई कार्यक्रम वृक्षरोपण और आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणी पिला मानक आर्थिक प्रोत्साहन आउ एबे एक नियारा दलगत नृत्य माध्यम आम आपण मानक आगे परिवेषण करछू आम मयूरभंजर मुकुट शिमिलीपाल कथा और कहानी। मु शिमिलीपाल कहूँ यही कार्यक्रम गीत रचना करिसेंती ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार एवं यही माटीर यशस्वी पुत्र दिवंगत निमाई महांती संगीत निर्देशना देइछन्ते आउ जने यही माटीर सुपुत्र यशस्वी बाचु मुखार्जी आउ नृत्य निर्देशना देइछन्ती ए आम अंचल प्रवीणा नृत्य निर्देशिका प्रवीणा अनुबाला महांती एवं परिचालन अच्छा श्रीजुक्त सुधीर कुमार नायक। आसतु देखा मु शिमिलीपाल कहूँ गोटे जोरदार कलतारी माध्यम नृत्यशिल्पी मानक मंच उपरको स्वागत करंतु। जय मयूरभंज। नामो शिमिलीपाल मुकुटरे मोर झटकी उठुची गहलिया शाल फूल गहलिया शाल फूल शिमिलीपाल सन मोर मेघर सन हर मोर गंगाहर मेघ सन मोर मेघर सन हर मोर गंगाहर मो देहे बेढ़ीची मो देहे बेढ़ीची पैता परिका परे ही पानीर धार कुड़ु कुड़ु गाई पद पख
ପାଳ ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଲଟେଇ ମାଡ଼ିଛି ମୋ ଦାଙ୍ଗ ଫୁଲର ଲତା ମୋ ଦାଙ୍ଗ ଫୁଲର ଲତା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲର ଝାଲେରି ପବନକୁ କହେ କଥା ପବନକୁ କହେ କଥା ଏଇ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଏଇ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ମୋ ମାଟିର ଚେର ମୂଳ ମୋ ମାଟିର ଚେର ମୂଳ ଓ ମୋ ମାଟିର ଚେର ମୂଳ ଦିଶେ ଭୈରୀ ନଦୀର ପାଣି ତାହାରି ବାଲିରୁ ଆସିଥିଲା ଦିନେ ବାଘୁଣୀ ଖଇରୀ ରାଣୀ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରି ଏଇ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରି ହେଉଥିଲା ନୀତି ଗେଲ ହେଉଥିଲା ନୀତି ଗେଲ ହେଉଥିଲା ନୀତି ଗେଲ ଓହୋ ଶିମିଳିପାଳ ବଡ଼ରାଇଜର ପାହାଡ଼ ରାଜା ମୁଁ ନାମ ଶିମିଳିପାଳ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁବାଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁବାଳା ମହାନ୍ତି। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ବାସ୍ତବ ଗ୍ରୁପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁବାଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉପଢୌକନ ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। रे केशव, अरे ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ଫଙ୍କସନ୍, କିନ୍ତୁ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ ପାଠ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଆରେ ତାର ସବୁ କଥା ସବୁ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ସେନ ମୋତେ କହୁଥିଲା, ବୁଝିଲୁ ପାର୍ଥ, ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ। ତମ ଟିପ ସେଇଠି ଥିବ। କିଛି ମରିବା ଯାଏଁ ଜିଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜିଇ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା କେତେଟା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି କହିଲୁ? ବୁଝନ୍ତିନି କେହି, ବୁଝାନ୍ତି ବୋ। ବେ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି ବେ। କି କଥା? ଏଇ ଆମ ଅବିନାଶ କଥା, ତା ଘର ପଟକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଟିଚରଟା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିବ ବେ ସେ ବନାକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ସେ ସାରା ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବ ଯେମିତି ସାରା କିଛି ଜାଣେନି। ନାଇଁରେ ଯୋଗା, ଯିଏ ହସୁଥିବ ନା ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ତୁ ଭାବିବୁନି, ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେଟା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଲୈଲା, ତାକୁ ମଜନୁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଅ। ଆରେ ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆରେ ସିଏ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲୁନି? ଆରେ ଅବିନାଶର ଜୀବନ କିଏ? ବନାନୀ। ତାକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମଜନୁ ଭଳିଆ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ପୁରା ଠିକ୍ କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯିବା? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, 100%। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କହିଦିଏ ଆମେ ଆସୁଛେ ବୋଲି। ଆରେ ନା ନା ନା, ଫୋନ୍ କରିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା। ଆରେ ସେ ଆଦରୱାଇଜ ଭାବନି ତ? ଭାବିଲେ ଢୋ। ଆରେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ସିଏ, ଯେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଢାଲ ହେଇକି ଛିଡା ହୁଏ ଆସ ପାଖରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୁଏ। ଆଉ ତାର କମ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଯିଏ ମୌକା ପାଇଲେ ଧୋକା ଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଖୋଲଟି ଯାଏ, ତା ନୁହେଁ। ଆରେ ଶୁଣ, ଯିଏ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରେ, ସେ କି ସାଙ୍ଗ କହନା? ହାଇ ଦେଖ, କେ କଥାରୁ ନେଇ କେ କଥା ଦୁଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଆବେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଏପାର ନହେଲେ ସେପାର। ଯଦି ସେ ସିଧାସଳଖ ନ ମାନୁଛି, ଆମ କଥାରେ ନ ମାନୁଛି, ତ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶଳା କରେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଯିବ, ତେଲ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଯେ ହୃଦୟର ସହ କଥା ହୁଏନି ନା, ତାକୁ କେବେ ହୃଦୟ କଥା କହିବନି, ଶଳା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ସତ କହିଲୁରେ କେଶବ, ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି।
ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗଢ଼ି ଦିଅ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅ ନହେଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ଆମ ଅବିନାଶଠୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା କଥା ଏଇ ସମ୍ପର୍କର କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବନାନୀ, ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ତମେ କିନ୍ତୁ ନାହ ପାଖରେ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଛି ନା ତମ ଭିତରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଲେ ତମେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ଅଛ କି? ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବ? ସରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ନାଇଁ, ସରି ଆଉ କୁହନି। ସରି କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସବୁ ପଛ କଥା। କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁମେ ସରି କହିଦେଉଥିଲ, ମନେ ଅଛି ନା ତୁମର? ସେସବୁ କଥା କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ମନେ ଅଛି ସବୁ। ହେଇଗଲା ତୋର କେକ୍ ରେଡି। पूरी जबरदस्ती आओ ना मागले तो दो की कंजूस कविता। अरे तू अगो केक टा तो काटी सार तापरे जणा पड़ियो ये कंजूस और रियल फ्रेंड। ओके अरे 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 बनानी कुआड़े गल? बनानी कुआड़े गल? बनानी ना 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 मु तुम सामना को आसबिनी। मु जाने सामना को आसिले तमे मो मुहरे क्रीम बोली देबो, बदमाशी आरंभ करि देबो। प्रॉमिस करूची करबिनी। मु तो तुम बर्थडे पे बढ़िया गिफ्ट नहीं आछि। कौन चॉकलेट? नहीं, कविता। ठीक अछि, जदि कविता भल लागे तम कथा भी मु आज रखिबो। सतरे रखिबो? सतरे? बेसी आउ देखै हुओनी, तमे आगो आरंभ तो कर। खाली थिला मनर बगीचा, खाली भी थिला स्वप्नर घर। तमे आसिल दलकाए पवन होई, फुटीगला बगीचारे फूल, भरीगला स्वप्नर रंग। आउ तमे हेईगल निजठु भी अति निजर। नरम फूल को नखरी दियला चिरी, नरम फूल को नखरी दियला चिरी, नरम फूल को नखरी दियला चिरी। साखरे थासे 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 नियो नाही ताको तोड़ी तोड़ी तोड़ी। हाय नरम फूल को नखरी दियला चिरी, नरम फूल को नखरी दियला चिरी। आम कथार जातक केबे नथिला आगे जाई पुणी थरे पछक फेरिबा।
ଲେଖା ବି ହୋଇନଥିଲା କେଉଁଠି ମିଶିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ହାତରେ ଧରେ ସେ ଇରାନୀ ଅତର ଦାନି ଅଳସ ପବନେ ଦେଉଛି ବାସ୍ନାବଣୀ ହରେକ ଋତୁରେ ହରେକ ରଙ୍ଗ ଧରି ସିଏ ତ ସଜାଏ ନିଜକୁ ପ୍ରେମିକା ତୋଳି 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 ହାୟ ନରମ ଫୁଲକୁ ନଖରେ ଦିଅନା ଚିରି ନରମ ଫୁଲକୁ ନଖରେ ଦିଅନା ଚିରି ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ନଥିଲା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କି କିଛି ସର୍ତ୍ତ। ନା ଥିଲା ହରେଇବାର ଆଶା, ନା ଜିତିବାର ନିଶା। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଖାଲି ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ନିଚ୍ଛକ ଭଲ ପାଇବା। तुमे की देखिच हसिला अखिर कोह पखुड़ा तळर कपर पखड़ा लुह बाहरी हसी हसी मरमी बेदना भरी इना फुटची इना जीव से झरी साखरे थासे 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 निया नहीं तक तोली 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 हाय नरम फूलको नखरे दियना चिरी नरम फूलको नखरे दियना चिरी नरम फूलको नखरे दियना चिरी साखरे थासे 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 निया नहीं तक तोली 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 हाय नरम फूलको नखरे दियना चिरी नरम फूलको नखरे दियना चिरी ମୋ କବିତାଠୁ ତୁମ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବନାନୀ। ନାଇଁ ଅବିନାଶ, ତମ କବିତାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଜୀବନ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ହେଲେ ମୋ କଥାରେ ଛାଡ଼, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ, ବନାନୀ ଗୋଟେ ନରମ ଫୁଲ, ସେ ଫୁଟିଛି କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ତମ ଛଡ଼ା କେହି ତାକୁ ତୋଳି ନେଇ ଦଳି ମୁକୁଚି ପାରିବେନି। ତା ଉପରେ କେବଳ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, କେବଳ ତମର। ମଉଳି ଝରିଯିବ ପଛେ ସେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ବି ହବନି, କାହାର ବି ନୁହେଁ, କାହାର ବି ନୁହେଁ, କାହାର ବି ନୁହେଁ। ସବୁ ଜାଣିଛି ବନାନୀ, ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହାଜର ହେଇଗଲୁ। तो कवितार अर्थटा ठीक बुझी पाती रे उल्लास। चल चल मनर झरका खोली चल बनानीर बर्थडेटा सेलिब्रेट करवा। अरे आम तो सांगरे तू कौन भाविचु आम तो एठी एका छाड़ी सेपटे शांति रही परिबा।
चांस नहीं ए अमित केकटा दीपकड़ा जला दीपटा भल की लगा कैंडल कैंडल किट लगा 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 हैप्पी बर्थडे बनानी हैप्पी बर्थडे बनानी हैप्पी बर्थडे बनानी हैप्पी बर्थडे बनानी हेलो लीजा हैप्पी बर्थडे बनानी ସେତେବେଳେ ଆଇଲ ସେତେବେଳେ ସରିଗ कौन है अरे अमित कुआड़े गला कि ये जगन्नाथ कुआड़े गला चापा पी साल ना हाँ आ पीबू कि तू हाँ मुझे पीबी सुमी आउ थोड़ा तो चा दबु रे मत भी गोटे दबु हाँ जाइथिलु ये के जाइथिलो बे अरे मु अमित जगन्नाथ और केशव बहुत खुशी जाइथबो नु ए खुशी कोन हो बे उल्टा टेंशन रे हमको पकई देला टेंशन में पकड़ला कने की कला अरे किसे हाँ से हमको देखी बहुत खुशी तो हैला आमे भी ताकू मिसिकी समस्ते एनकरेज कलु कैंडल जळेबारे साहाय्य कलु से जळेला लिभेला जेतेबेले आमे बनानी उद्देश्य रे हैप्पी बर्थडे विशेष जणाउथुलु हठात गोटे कॉल आसिला तापर सब ठप माने खप हो गला माने केकटा काटा ही पारलानी हठात ता देह बिगड़ी गला आमे ताकू रेस्ट दवा पई कहि चली आसिलु केने चली आसलो बे तू टे बुद्धि सुद्धि किछि नहीं हैं एकला लोकटा से पुणी बैचलर आम पर तार सांगो आम छुआ तार किए अच्छी बे अरे अच्छी अच्छी केशव अच्छी ता पाखरे थैंक गॉड अबे एमिति की फोन कॉल को की खबर आसिला जे से खबर सुनी ता अवस्था बिगड़ी गला अरे सेटा आमे भी ए जाई जानी परनु केट की जिबा बे काहेकि किसी असुविधा है कि केतबेले हाँ गोटे फोन आसला से फोन टारे से कौन कहूला हाँ ओ माय गॉड सतरे मनर झरकाटा बंद कर दे चली गला छड़ा हो चलो चलो शीघ्र चलो आमे जिबा अरे रो रो फोन कर दिए समस्त आसिया भाई ना बे ए मैसेज कर दे ग्रुप रे अच्छा 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 बुझिल ना पार्थ गला बेले अविनाश
କେଶବ ହାତରେ କ'ଣ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଇଗଲା ତୁ ଭାବିପାରିବୁ। ଚାରିକଡ଼େ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ଗାଁର ସେପଟକୁ ଡେଇଁବା ମୋ ପାଇଁ ମନା। ଏପଟେ ରହିଲେ ବି ଚୁପଚାପ ସବୁ ସହିଯିବା ଛଡ଼ା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମନା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ମନା। ଭାବନାର ତରାଜୁରେ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବା ଓଜନ କେତେ? ବିବେକର ମାପକାଠିରେ ମୋ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ଅବା ମାପିବ କିଏ? ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବା ମୋ ପରି ଅପଦାର୍ଥର ନାହିଁ ସେତେ ଯୋଗ୍ୟତା। ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବା ଲୋକ ପାଶେ ବଳି ପଡ଼େ ମୋ ମାନ୍ୟତା। ମନର ଝରକା ଖୋଲି ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ଏକ ମନକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମୟଟା ହେଇଯାଏ ପାଚେରୀ। ଭାଗ୍ୟ ବି ଘେରିଦିଏ ବାଡ଼। ପରିସ୍ଥିତିର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇ ମନ ପାଲଟିଯାଏ ଜଡ଼। ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ରେଣାରେ ଲାଗିଯାଏ ନିଆଁ। ଆତଙ୍କିତ ଆଖି ହାଡ଼େ ଉଠେ ଖାଲି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ମନର ଧୂସର ବିଷାଦର ଧୂଆଁ। କାହାକୁ ବା ଏସବୁ କହିବି? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ମୋ ନିଜର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବିଲି ସେ କରିଦେଉଛି ମୋତେ ସାତ ପର। ଦୟା ଅନୁକମ୍ପାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମୋ ପରି ଅପାରଗର ବା ଶକ୍ତି କେତେ? ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କାହା ହୃଦୟରେ ଜାଗାଟିଏ ଦଖଲ କରନ୍ତି ବା କେବେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ୁ କି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସୁ, ମୋର ବା ଭାରସାମ୍ୟ କେତେ? କାହା କ୍ରୋଧର ଖଡ଼୍ଗରେ କଟିଥିବା ଭରସାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସଯତ୍ନେ ବିଶ୍ୱାସର ସୂକ୍ଷ୍ମତିର ଯଦି ଭେଦିଯାଏ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ, ତେବେ ହୁଏତ ଜୀବନ ଶିଖିଯିବ ଆଉ ଏକ ଜୀବନକୁ ସାଥେ ନେଇ ଜୀଇଁବା। ମନ ବି ବୁଝିଯିବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଭଲ ପାଇବାର ବଗିଚାରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ସାଉଁଟିବ। ନହେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କେମିତି ଅଚାନକ ସରିଯିବ ମୋର ସଞ୍ଚିତ ସମୟ। ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ବି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମନ ନେଇ ଖୋଜିବନି ମଶାଣିର ପାଉଁଶ ତଳୁ ମୋର ଅଭିଶପ୍ତ ପରିଚୟ। କାରଣ ସେଠି ବି ମୋ ଚାରିକଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ସେଠି ବି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମନ। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। 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 हरि राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। 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 हरि राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। 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 हरि ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ରହିବା ଶିଖିଯାଅ। ଏ ଚାରି କାନ୍ଧ, ଏ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ, ଏ ମଶାଣି ଭୂଇଁ, ଏସବୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ନହେଲେ ମଣିଷ ତ
ସେତେବେଳେ ହିଁ ମରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଲୋକ କେହି ନଥାଏ। आज अविनाश आत्मार सद्गति निमंते 2 मिनिट प्रार्थना करवा। अरे सूर्यटा थिले भल ही था से जानिले भी कौन आसीपर ता झियारी बागर ना मु फोन करी भारी मन दुख करला। चलो हम अविनाश को फूल दो। सतरे एत बड़ पनिशमेंट देवु बोली मु जानी नी रे अविनाश। ठीक अच्छी आर पारी को गले तो संगे ठीक हिसाब निकास करवा। मानिगली तुम दी जन को भल पाइबा तोते और बनानी को हेड्स अप बहुत किसी अच्छी तुम शिखबार। गोटे कथा कहबी गोटे कथा कहबी ये हम अविनाश और बनानी ये स्वप्न हाथ छाड़ी वास्तव को धरी था आज दीटा जीवन निश्चय बची जाता से मैंने आउ आरपारी को जीवार दरकार। हाँ हाँ मुझे बहुत थर बुझे हेले अविनाश को कही अविनाश स्वप्न चाल रे वास्तव रे चाल हेले से कौन मो कथा बुझे। हो चलो आम समस्ते से दुई आत्मा प्रति नीरव प्रार्थना 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करवा। आपण मानकु मध्य मु अनुरोध करछि आपण मान भी छिड़ा है आम नीरव प्रार्थना सहयोग प्रदान करूँ।
ये स्वप्न नुहे बास्तव आमे कुआड़े जाइनु एठी अछि एई सांग मानकर स्नेहर बंधनी भितरे आगरु जेमिति थिलु आज भी ठीक सेमिति अछि आ आगकू सेमिति ही रहिबु नमस्कार ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत कष्ट स्वीकार कर अन्य माने बहुत कम समय भितरे आम नाटक कलु एम साहस चेष्टा साधन पाई जहाँ देखिले कले बहुत परिश्रम तांकर किसी भूल नहीं ये आलोक संपात ये आलोक एपाक सेपाक हवा बहुत पोखत कलाकार मैंने भूल करती एम तो किसी करना मो तौर समस्त भल कर जहाँ भूल है मोर बहुत पोखत कलाकार मान को बहुत त्रुटि थाए सारा ओडिशा नाटक करके मुझे देखी सारी समस्त कही जानती किंतु ए बयस लोक मान हेड्स अप मो अनुरोध करछि सेपाक जे ठिया होइछि कुना सुधीर नायक संगीत रे शब्द रे मत सहयोग कर संजू पिलाटी दिन बढ़िया से ड्रामा सहित मत जड़ित बहुत कम दिन भितरे कम समय 24 घंटा भितरे से ये आलोक सजे 24 घंटा भितरे सुमी जाए जो परिसर अच्छी ताहारी ओरिजिनल दुकान से नाटकर जन्म ता खटी से ओरिजिनल कैरेक्टर भी सही सका चा पियाई सही सौरभ आम अनुष्ठान पिला विश्वजित भुवनेश्वर आसी मो सांगे शांतनु पाढ़ी मंचरे केबे ओल्लै नांती प्रथम थर नावाड़ी कटी एवं नाटक करे बोली कहउचंती राजीव पात्र मो सहयोगी मो बंधु बहुत सहज करछंती तांको बड़ी सहकर्मी आ किसी मिलले एना मो देहरे फ्लाशबैक चारी गले कॉलेज जीवन नाटक मु आरंभ करदेवी अंतर्जामी भाई टिकी भाई सेनापति भाई दि ग्रेट गुनु भाई मुझे फुटबॉल खेलाड़ी पेंटिंग फेंटिंग आर्किटेक्ट डिजाइनर भावी कि भितर जो सुंदर प्रतिभा अच्छी मुझे जान नी धन्यवाद तब अरुण भाई से लुचिंट मोर ग्रेट प्रदीप भाई पुटू भाई सुधांशु चक्र हीरो भाई चक्रा भाई विनोद भाई नंदलाल भाई तापरे हाँ चित्त भाई याकूब भाई माने मालाकर भाई अश्विनी भाई सर्वतोष भाई मोर नाटकर पार्टनर मंचशील स्टेज क्राफ्ट डिजाइनर नरसिंगा मो सान भाई सत्यानंद दुर्गा अनुवाड़ा गोटे आविष्कार स्तुति महांती बाकी अनुवाड़ार सब टीम से भितर श्रेयांशु अच्छी नयनिका ईशान पुहाण बाकी अनुवाड़ा नाम अनुवाड़ा नाम उपरे अनुवाड़ा भी बहुत कम समय रे आम सहयोग कर अनुरोध करी जो माने ये माटीर कलाकार आमे केतले करू जाने नी ये आरंभ मात्र आमे थिबू नथिबू कहीं जाने नी आपण माने यही मान को उत्साह करे कुनी कुनी कलाकार माने टिके साहाय्य सहज हाथ बढ़ातु तांको प्रोत्साहन करंतु बड़ प्लाटफर्म को नियंतु सचोट मनर नियंतु मयर हन जे केबे कलाकार अभाव होनी धन्यवाद पुणी थरे केबे देखा हो जाने नी किंतु एमाने जोर करी कहते अति शीघ्र देखा ई शहीद भवन आउ गोटे नाटक बा आउ गोटे चलचित्र धन्यवाद धन्यवाद आमे समस्त तरफ आपण मानकु नमस्कार।